سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب در این درس زبان روسی ما یک فعل دیگری صفت را با هم می‌آموزیم، یعنی خوب کردن را در زمانها و اکنچنی‌هاش را در جانشین‌ها می‌بینیم و می‌آموزیم با مثال‌هایش. خب بیاید اکنون دوستان شروع می‌کنیم. یعنی صفت خوب کردن، خوب رفتن. خب در جانشین‌ها و زمان حاضره. خب چقدر که دوستان میدونید شما جانشین های مثلا یا تی، آن، انا، انا، وی، می، انی یا که با زبان تاجیکی من، تو، او، شما، آنها، ما، دوستان اینا جانشین های ما میباشند. خب در جانشین ها و زمان حاضره یا سپلو من خواب میکنم یا که من خواب کرده استادم یا سپلو. تی سپیش تو خواب میکنی یا که تو خواب کرده استاده. خب دیگر دوستان ما نمیگوییم که مثلا تی سپت یا که یا سپت. دیگر برای فعل ها در جانشین ها مثلا تغییر می‌یابند. یا سپلو میشود من خواب میکنم، تی سپیش تو خواب میکنی، آن سپید او خواب میکند، او پسر خواب میکند، انا سپید وای دختر خواب میکند، می سپیم ما خواب میکنیم، وی سپیته شما خواب میکنید، انی سپید آنها خواب میکنند. خب برای این کاری کردن یعنی سپلو من خواب نمیکنم، تی نسپیش تو خواب نمیکنی، آن نسپید او خواب نمیکند، آن نسپید یعنی او پسر خواب نمیکند، انا نسپید وای دختر خواب نمیکند، می نسپیم ما خواب نمیکنیم، وی نسپیته شما خواب نمیکنید، انی نسپید آنها خواب نمیکنند. خب دوستان برای امری کردن یعنی یک نفر را بگیم مثلا فرمان دادن یا اینکه خواهش کردن دیگه خیلی مثلا استفاده شه. مثلا یک نفر را میگیم که خواب بکنه یا که خواب رو، مثلا سپی میگیم سپی خواب رو. یا اینکه اگر شکل جمع باشه یعنی یک چند نفر اگر فرمان دیم یعنی فرمان یعنی یک نفر مثلا هم فرمان میشود هم درخواست یعنی درخواست با احترامانه. مثال سپی خواب رو یا اینکه سپیت خواب روید. یا که یک مردی بزرگ باشد از شما یا که بزرگسال باشد از شما با احترامانه میگیم سپیت خواب روید. یا که شکل جمعش رو برای مثال نسپی в комнате для гостей نسپی в комнате для гостей خواب نکن در حجره برای مهمان‌ها. نسپی в комнате для гостей خواب نکن در комнате برای مهمانان. خب اگر برای شکل جمعش یا که با احترام وی سپیتتم شما در آنجا خواب کنید آیا здесь و من در اینجا وی سپیتتم آیا здесь. خب دوستان مثال ها Обычно я не сплю в этой комнате. Обычно я не сплю в этой комнате. من عادتاً در این حجره خواب نمیکنم. Обычно я не сплю в этой комнате. Я думала, ты уже спишь. من فکر کردم که تو الان خواب رفته ای. Я думала, ты уже спишь. خب برای جانشین آن спит со мной. آن спит со мной. خب دوستان آن میشود یعنی شکل یعنی جانشین سوم ما تنها. مثلا ما میتونیم بگیم رستم نسپید со мной یعنی رستم یک نام شخص در نزد ما نیست. میتونیم بگیم برای مثال رستم نسپید со мной یا که ساشا نسپید со мной انتون نسپید со мной. خب مثال و غیره. او با من خواب نمیکند. آن نسپید со мной. یا اینکه در اینجا من لالا گفتم یعنی انا سپید на диване. ما میتونیم بگیم که لالا سپید на диване. لالا در دیوان خواب میکند یا اینکه انا سپید на диване. وای در دیوان خواب میکند. خب شکل جمع ما
ми спим днём. мо рӯзона чӣ хоб мекунем. ми спим днём. мо рӯзона хоб мекунем. Сколько часов в день вы спите? шумо дар як рӯз чанд соат хоб мекунед? Сколько часов в день вы спите? шумо дар як рӯз чанд соат хоб мекунед? Моя жена и дети уже спят. Моя жена и дети уже спят. зану фарзандони ман аллакай хоб карда истоданд. Моя жена и дети уже спят. яъне моя жена и дети, жена и дети онҳо мешавад, шакли ҷамъ мешавад. яъне они уже спят. онҳо аллакай хоб мекунанд. Моя жена и дети уже спят. зану фарзандони ман аллакай хоб карда истоданд. хоб дар замони гузашта дӯстон феъли сифат. Я спал. ман хоб кардам агар мард бошем. Я спал. ман хоб кардам агар зан бошем ё ин ки духтар бошем. Я спала. ман хоб кардам. Ти спал. ту хоб кардӣ. агар мард бошад ти спал. ту хоб кардӣ. агар ки зан бошад ти спала. ту хоб кардӣ. Он спал. ӯ хоб кард. Ана спала. вай духтар хоб кард. Он спал. ӯ писар хоб кард. ми спалӣ. мо хоб кардем. ви спалӣ. шумо хоб кардед. они спалӣ. онҳо хоб карданд. хоб дӯстон, барои инкорӣ кардан я не спал ё ин ки я не спала. ман хоб накардам. ти не спал ё ин ки не спала. ту хоб накардӣ. агар духтар бошад спала мешавад. писар бошад спал. я не спал. ман хоб накардам. ти не спал ё ин ки ти не спала. ту хоб накардӣ. он не спал. ӯ хоб накард. ӯ писар хоб накард. ана не спала. вай духтар хоб накард. ми не спалӣ. мо хоб накардем. ви не спалӣ. шумо хоб накардед. они не спалӣ. онҳо хоб накарданд. хоб мисолҳо дар замони гузашта. Я не спал неделю. ман як ҳафта аст ки хоб накардам. Я не спал неделю. Почему ты вчера не спала? Почему ты вчера не спала? чаро ту дирӯз хоб накардӣ? Почему ты вчера не спала? Он работал ночью, а спал днём. ӯ шабона кор кард ва рӯзона хоб кард. Он работал ночью, а спал днём. ӯ шабона кор кард ва рӯзона хоб кард. хоб дӯстон, мо феъли работатро дидагем, яъне ҳамхе видео кардагем. дар зери комментария аст. дар омада вайро ҳам биомӯзед. Вчера она много спала. Вчера она много спала. дирӯз вай бисёр хоб кард. Вчера она много спала. Мы очень плохо спали вчера. мо дирӯз хеле бад хоб карда будем. Мы очень плохо спали вчера. мо дирӯз хеле бад хоб карда будем. Вы спали вместе. шумо якҷоя хобидед. Вы спали вместе. шумо якҷоя хобидед. Они спали дома. Они спали дома. онҳо дар хона мехобиданд ё ки дар хона хоб карданд. дар замони оянда, яъне оянда, як чанд рӯз пас ё ин ки як соат баъд хоб чанд кардем, яъне оянда, айни ҳол не ё ки гузашта не, яъне оянда, фардо. Я буду спать. ман хоб хоҳам кард. Ти будиш спать. ту хоб хоҳӣ кард. Он будет спать. ӯ хоб хоҳад кард. Она будет спать. вай хоб хоҳад кард. ми будем спать. мо хоб хоҳем кард. ви будете спать. шумо хоб хоҳед кард. они будут спать. онҳо хоб хоҳанд кард. хоб барои инкорӣ кардан я не буду спать. ман хоб нахоҳам кард. Ти не будеш спать. ту хоб нахоҳӣ кард. Он не будет спать. ӯ хоб нахоҳад кард. Она не будет спать.
وی خواب نخواهد کرد. می نبودیم спать. ما خواب نخواهیم کرد. Ви не будете спать. شما خواب نخواهید کرد. Они не будут спать. آنها خواب نخواهند کرد. مثالها در زمان آینده. Я буду спать каждую ночь. من هر روز خواب خواهم کرد. Я буду спать каждую ночь. من هر روز شبانه خواب خواهم کرد. چه خطا گشته است؟ Я буду спать каждую ночь. من هر روز شبانه خواب خواهم کرد. Ты будешь спать со мной сегодня. تو امروز با من خواب خواهی کرد. Ты будешь спать со мной сегодня. Он будет спать один. Он будет спать один. او تنها خواب خواهد کرد. یعنی آینده. آینده شاید که درتره، یعنی он будет спать один، یا اینکه در عموم مثلا درتره کشه. Он будет спать один. او تنها خواب خواهد کرد. Она не будет спать одна. وی تنها خواب نخواهد کرد. Мы будем спать с нашими друзьями. Мы будем спать с нашими друзьями. ما با دوستانمان خواب خواهیم کرد. Здесь вы будете спать. در اینجا شما خواب خواهید رفت. Они не будут спать в этом месте. آنها در اینجا نخواهند خوابید. Они не будут спать в этом месте. آنها در اینجا نخواهند خوابید. خب دوستان، این بود یک درس دیگر از زبان روسی. امیدوارم که به شما پسند آمده باشد. و دوستان اگر یگان فعلا اینو فهمو داشته باشید لطفاً در زیر کامنتری برای ما نویسید و این را ما ویدیو کرده برایش رو پیشکش میکنیم که این فعل اثبات هم یکی از خواهش‌های ابونچی‌ها و دوستان خودمان بود. خب تا درس‌های دیگر موفق و سربلند باشید.